Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the English class here with me. I'm the lecturer for this class, Maulana Nafi. I think that all of the students here has already known me, so I will not do the introduction. Gini sebenarnya teman-teman, di mata kuliah bahasa Inggris ini sebisa mungkin nanti saya akan banyak ngomong dengan bahasa Inggris sehingga kita bisa komunikasi dalam bahasa Inggris. Satu, khusus untuk pertemuan pertama ini masih ada sedikit toleransi seperti itu. Yang kedua adalah this English class is different from the literature faculty, akan sangat berbeda dengan yang ada di FIB atau Fakultas Sastra. I will never give you lessons about grammatical or vocabulary. Saya nggak bakal pernah ngajarin teman-teman masalah vocab atau grammar. Silakan les sendiri. Jadi kelas bahasa Inggris ini adalah kelas bahasa Inggris khusus untuk engineering yang disiapkan buat teman-teman yang berhubungan dengan engineering. So seperti itu. Yang jelas our class in here is online class. Online class is divided by two methods. The first one is the synchronous class with teleconference like Zoom and anything. And the second method is an asynchronous class. You have to learn it yourself by using our e-learning system here, ELITAC. Okay, the presentation of Zoom and the synchronous and asynchronous class is 40% synchronous class and 60% asynchronous class. So in this semester, maybe we will meet in the synchronous class about 4 until 6 times, and the rest you have to study yourself with ELITAC. Tuh. Yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus absen di setiap pertemuan. Jadi di ELITAC baik nanti kita Zoom ataupun kita asinkron, teman-teman harus absen di setiap pertemuan. Oke, jadi saya sampaikan sekarang di sini, saya rekam sebelumnya karena hari ini mohon maaf saya tidak bisa langsung menyampaikan ke teman-teman karena saya ada urusan terkait dengan kurikulum MBKM Prodi. Seperti itu. Jadi teman-teman silakan dengarkan materi pertama ini. You have to listen carefully, pay attention, so you will know what we will learn in this semester. Okay, here is the ELITAC page of our class, Bahasa Inggris kelas C. Welcome. And then what we will learn next week, we will learn about brief resume. Jadi teman-teman kita akan belajar bagaimana caranya bikin resume, ringkasan singkat dari suatu tema gitu. Langsung ada tugas-tugasnya, nanti akan saya sampaikan kapan bagaimananya minggu depan. And then we will learn how to speak fluently. So in this class everybody must speak. Jadi akan ada waktunya teman-teman nanti akan ngomong menggunakan bahasa Inggris, baik itu ngomong bercerita ataupun itu nanti presentasi, how to present, how to speak. And this is how you do it. Ada video, there is a video that show you how to improve your English fluency, especially in English speaking. And then we will learn how to present a principle or a method. Jadi ada prinsip kerja atau metode dari suatu proses. You will learn how to present, bagaimana cara mempresentasikannya. Di sini ada contohnya, saya berikan video rekaman. Silakan untuk dipelajari. And after that, you will learn how to write a good summary. Summary sama ringkasannya berbedanya dengan resume. Resume itu lebih singkat seperti abstrak, kalau summary lebih ke poin-poin penting di tiap paragraf apa, something like that. So this is from this video you will learn how to summarize a book. It's not only a book, maybe you can summarize an article. Biasanya kalau teman-teman nanti bikin landasan teori dari suatu penelitian, tugas akhir itu you have to do a summary. You have to summarize a book, either it's a book or is a research article from a journal, international journal. Okay, and then the 6th week we will take the free TOEIC
tes. Jadi saya ada link untuk teman-teman melakukan tes TOEIC secara gratis. Jadi silakan, saya ingin tahu sebagaimana tingkat bahasa Inggris teman-teman dari TOEIC tesnya. Nanti silakan dikumpulkan, di screenshot hasil tes TOEIC-nya di sini. And after that we will do the mid exam ETS, evaluasi tengah semester. Ini kalau di sini ETS-nya adalah merangkum, membuat summary dari sebuah artikel ilmiah. Jadi nanti bisa dilakukan. Jadi ini sebenarnya teman-teman kalau lihat ada tanggal-tanggal tugas-tugasnya itu masih di April 2021, Maret 2021. Saya ngambil mata kuliah ini dari kelas saya yang semester lalu, sehingga tanggal-tanggalnya masih belum di-update. Seperti itu. Jadi nanti akan saya update sesuai dengan urutan mingguan kita seperti apa. Entah nanti tugasnya sama atau tugas yang berbeda, akan saya sampaikan di grup WhatsApp. And then we will do the mid exam. Mid exam it will be probably in the end of October. And after mid exams, we will learn how to write a research methodology. Bagaimana caranya bikin metode penelitian dalam bahasa Inggris tentu saja. And after that, we will learn how to write a good instruction, working instruction, instruksi kerja. Bikin bagaimana cara proses melakukan sesuatu, bikin instruksi kerja. And then we will learn how to make a good standard operational procedure, SOP, bagaimana cara kita bikin SOP yang bagus. Ini kepentingannya adalah untuk kepentingan pekerjaan. And then ultimate-nya ada di course number 12, 13, and 14. How to write a cover letter, how to email a job application, and then how to create a good curriculum vitae. Jadi curriculum vitae, bagaimana meng-email untuk melamar kerja, dan bagaimana cara menulis surat motivasi atau cover letter, motivation letter. 3 ini adalah poin penting dalam teman-teman nanti kalau misalkan mau melamar pekerjaan. Jadi ada teorinya, ada tips and tricksnya. So we will learn how to do it, of course, in English, because nowadays every company, especially the multi-level multinational company, production company, oil and gas, and anything is online. And then there are many job application in the LinkedIn, and it has to be all in English. So you have to know how to do a job application in English, writing a cover letter, emailing a job application, and create a good curriculum vitae in English. And after that we will do the final exam, EAS. Kita melakukan EAS. EAS-nya nanti ngapain? Oke, nanti kita akan sampaikan. Secara umum yang akan kita pelajari seperti itu. Jadi silakan dipersiapkan dengan baik. Sama seperti perkuliahan saya biasanya, bobot perkuliahan ini adalah 5% keaktifan dan presensi. Jadi tiap pertemuan silakan absen di Elitak. Lalu ada tugas-tugas 15%, quiz it will be 20%, and then mid exam ETS 30%, and the EAS final exam it will be also 30%. Okay, if you are not attending ETS and EAS, or maybe just ETS or just EAS, it will be a highway to hell, auto A. Jika nggak UTS atau tidak ikut UAS atau tidak ikut dua-duanya, maka otomatis A. Itu yang perlu diperhatikan, rambu-rambu perkuliahan kita seperti itu. Oke, secara umum itu yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Jadi silakan dipersiapkan, so that next week we will learn how to create a brief resume. Either it will be a synchronous class or it is an asynchronous class. I will tell you in the WhatsApp group. Okay,
That's all. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.